يسوسنا تنسيئو بسراتو غيدو نقرو أملاخنا استعويتنا يو نحنا ونكن عواتنا يسوسنا تنسيئو بسراتو غيدو نقرو أملاخنا استعويتنا يو نحنا ونكن عواتنا يسوسنا تنسيئو بسراتو غيدو نقرو أملاخنا استعويتنا يو نحنا ونكن عواتنا بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ آمين كبران مفكر كريستوس مؤمنان كبران كهنات دياقونات من إسياتن هزاناتن مقدمة كلو لعول እግዚአብሔር ፈጣሪ ዓለማት ልዑለ ባህሪ ዘመነ ጾም ወዲና ናብዚ ናይ ተሕጓስን ደስታን ናይ ህላዌን ናይ ድሕነትን ምንጭ ዝኾነ በዓለ ፋሲካ በልከተሽሕን 25 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ከምኡውን ተሽሕን 17 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ብሰላምን ብጥዕናን ኣብጽሓና እናበልኩ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ካቶሊካውያን ክርስቶሳውያን ኣመንቲ ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብቲ መጸናንዕናን ቀዳሲና ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ካብቲ ምእንታና ቢሉ ኣብ መስቀል ሞይቱ ብደሙ ሓድሽ ኪዳን ከፊቱ ዝዓደገና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ሎሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነቲ ምእንተ ኣዝሞተ መርዓዊኣ ብኸምዚ ስዕብ ትዝምር ክርስቶስ አነስቲ አሌቶስ አነስቲ ክርስቶስ ተንሲዩ ክርስቶስ በሐቅ ተንሲዩ በተስርዓተ ግእዝና መጺና ክንዛረብ እንኮለና ኸዓ ክርስቶስ ተንስአ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ዋግአዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲዩ بسيطان سعيرو إيمو كاب حجنينيو سلام ملأت زلو سلام ناكزي أبهر سلام ناكزي أبهر أركي يخون مالتي بزبروخ عودة أمت زنبار كبران بخصوص حواتين أحاتين فاسيكا نزحشت عالمين تصفو مسأن إن معدولو كبر بعال بزبلار استي نزي كبر بعال بزمتن أقباب نعلتو قالكزي أبهر كقدم فتو فاسيكا بكل ቋንቋታት ናይ ሓድሽን ናይ ቡሊን ንጥቀመሎም መኻተን ጥንታውያን ቋንቋታትና ክሪአን ኮለና በአረማይስጢ ፓሽኻ በግሪክ ጳስቃ ዕብራይስጢ ፓሳህ ብላቲን ፓስኳ በዓረብ ዓይዱ አልፈስሒ በፈረንሳ ፓክ በጀርመን ኦስተርን በእንግሊሽ ከዓ ኤስተር بيلنا نسميو بملؤ نكريستوس نتي ام مسقل مويتو زدحننا زوكل ايو سلازخونه خا فاستيكان زحاشت عالم تسفو مصاين نمعدول كبر بعال كنبلن كلنا مبغسي كخوننا زخل كابتي لقاونت بيت كريستيان هاجرنا بزعلت زي معنات بعلت فاستيكا ززيمو زيما تلعيله كمهر لكاونت بيت كريستيان هاجرنا يتفسح سماي وتتحسي مدر النابلو نزعلت زي يجمروه لومي اب سمايات عبيت حواس كوينو له مدرخا بدم كريستوس تحاسبا فاسيكا تقبر الله يسوس قويتا تنسيو اب سنبت قبرو تنسايو اب سنبت قبرو كم نداد اسات نفسي الكا ورده ابو نتمعصو حاصين سبرو اب سلساي معالتن موت سعيرو نحل صلمات كا اباررو يبل ليقاونت بيت كريستيان هاجرنا قصيلوم نتي كم مزمور داويت وسيدوم تفسحين وتحسين بكل موالينا وتفسحين هي انت موال زاحمم كن وهي انت امت ترينها لاكيد متانتس تساقنايو كمون اكنتا حمق زرعنا الله زمن انه لومي بتنسى قويتا كن حقوسن كن دستتن كإلنا لنا يبنو محلي تاي زماري داويت كا
ذات إلة انت قبر እግዚአብሔር نؤون تفسح ونتحسي باتي تاكزي أبيهر زقبرا علات زئاه بقى نتحقص بحوني بلنا نابلا عن مزمور 110 شمونتن 24 25 يودس كبونان بكريستوس أحواتين أحتين نايلوب زمن صوم 40 صوم فاسيكان علمنا بمنصر دحنت كابتزل علمنتن كترئن كلا ويكتمزن كلا أبرعدي زأتوتلو بزحات بتسفاخ نبرو مدب أب هيوتهم سدرا بيتهم سريعهم إنا تخيلوا بزمت أزلي تبهله كاب قدسر وصائي زخونه وقن مزنبالن سدتن موتن بملوء كتقعن سب كساب ليتلومي كم قصري علتاوي أبدقيقو كهلق نرئي لزلنان بزحات سدرا بيتات كأتبتاتينن بزي ولد السرف وهسانات سن ولدهم الناس أبوعور زبخيلو أبزن ركوب زمن كاب فلاي سبعين سبيتن قال كدانم بتينم بناي ولق وساني كاب كريستوسن بيت كريستيانن وصاي كنغرو معرباو عالم بزحبو مسلياي زدم فعلو ويستقبللو كمون حكايم كيلاتات مطبحتن بمويኦም سب مويات عنا زخون سب كنفطرن كنبازحن خلينا بيلوم بناي ديابلوساوي علماو فلسفنا أنصار حقي تفطرو እግዚአብሔር استسلفلو ዓለም ንሓድ ሕዱ ተናዊጹ ዝሕዞን ጭብጦን ስኢኑ ኣብ ንሓድ ሕዱ ክካሰስ ዝውዕለሉ ዘሎ ግዜን ኣታዊታትን ውሑድ ብዝሕዝበን ከኣስተፊሕ ዝኾነ ሃገራት ዝተሳዓያሉ ሓያላት ሃገራት መጻኤን ክእምታ ዝተጸገማሉ ድኻታት ሃገራት ካብ ብኸምኡ ብዕንቀት በዚ ኢኮኖሚያዊ ጸገምን ውግእን ንህልውናን ሰጊአን ህዝበን ከዓ بزجدد نفتاريو طرح انت زي كوينو كالي تسفايلون بيلو علات اب بيت مقدس ناترخبه حلناو ابستربشلو نحنا كريستيان نحنا امنتي بفوري كان نحنا كاثوليكاويان بصقا እግዚአብሔር تدغفنا املاح عقبانا كننا بزي كخارده ايبلنان كنمهلل اقلنا تسفانا اباخايو بامنتن تأمانة استنسعنا له زمن جزين كله تحرمنا بزنبلون زمن كي ترفه بسألوت لدحناتنا بتخالقنا فترينا خنحس ممكن مهللن زنك أدنا له رعوتن حداسي لوتن فوست مدرنا كري بلوع الحانك أو تاس لتأمت اللزلنا وقتي إنه سنبت فاسيكانا قويتا فقيدوا نبعلا لنا እግዚአብሔር أملاقنا كبر مسجانان سجدتن أملخون زل عالم نعاو يخون بارز حالة كنتاتنا نايصوم 4 أب كم زخت أقصد صنحكو سفيح تنتاني زلوه نوشتنا زربشة نعلمنا زربشة نبيت خرسياننا زربشة كبيت كنتات حالفنا بس أمن بسألوتن بتقادلون بستفر عليه سألوتاتنا بيت كريستياننا نزل كبر بعالزي نبعلو زلنا كم زن ترى أخوينو كبران بخصوص حواتين حتين مستير فاسيكا انتايو مزامورات نايسرعة جئز أكرو علتنا نزيمهم كم زحبورنا فاسيكا بهيل معيدوت اسمع آدو اغزيئنا اموت وستهيوات يبل ترقامي قالو قويتانا كاموت نابشيوت سلستساقره فاسيكا مالت مسسقار مالتيو يبلو إذا فاسيكا تبالقال مبقول عبرايستي كوينا باسح بالنار إنا يزنبرنا مسسقار مالتيو بهيل معيدوت مالت مسسقار نمالتي بتاريخ قدس مصحف كريم كلنا እግዚአብሔር ህዝብ እስራኤል ካባርነት ግብጽ ሓራ ኸውጾም እንከሎ መጀመርያ ንልዳት ማዓጹ ገዛውቶም ብደምት ገንሸን ፋሲካ ክቆብኡ አዚዝዎም ነበረ በዚ ምክንያት ዝኻ እቲ ንበኽሪ ኣወዳት ግብጽ ክቀትል ዝተላከ መልአኽ ንደቂ እስራኤል ከይቀተለ ሰገሮም እታ ምስጋር እዚኣ ድሕነት ተመልክት እዛ ምስጋር እዚኣ ፈውስቲ ተመልክት እዛ ምስጋር እዚኣ እግዚአብሔር ከም ዝተበጀወካ ያ እተመልክት ከምኡን ግብጻውያን አርኪቦም ክሕዝዎም ነቶም እስራኤላውያን ድሕሪኦም ይጎይሉ ኣብ ዝነበሩ ግዜ እግዚአብሔር ብየማነቲ ኢዱ ንባሕሪ ኤርትራ ናይ ሎሚ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ክልተ መቂሉ ንእስራኤላውያን ብንቁፅ መሬት ኣሳጊሩ ንሰራዊት ግብጽ ግን ኣብ ባሕሪ ከም ዘጥሕሉ ዝገበረላ ዕለት እያ እዚ ናይቲ ምስጋር
اتفاسيكا عبد ساعات معرف 14 زلو كرئي نخل كمون عبد برسينا 10 تزازات بمهاب بس حزب እግዚአብሔር بعلو كيدان تخله يبلنا حزب زي استساغر حزبي እዚ ህዝቢ እዚ ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ዝመፀ ህዝቢ ክንዲ ዝኾነ እዚ ህዝቢ እዚ ኪዳን ምስ ኣምላኽ ዝኣተውሉ ስለ ዝኾነ እቲ 10 ትእዛዛት ምስ እግዚኣብሔር ህዝቢ እስራኤልን ዝተፈጸመ ኪዳን ብሙሴ ናይስ ነገር እዚ ምሳሌ እዩ እምበር እዚ ሓራ ዘውፅን ምስጋር ፋሲካ ጉዕዞ ነዚ እምበር ንህዝቢ እስራኤል ዘይርሳዕ ተዘክሮ ኮይንዎም ይነብር ኣሎ ታሪክ እዚኣ እዛ ምዕራፍ 12 ዘጻአቱን ንረኽባ ብዛዕባ በዓል ፋሲካ እተዘንቱ ጽሕፍቲ እግዚአብሔር ክሳብ ክንደይ ነዚ ኩነታት ዝኸም ዝፈጸሞም ከም ዘድሓኖምን እዞም ህዝቢ እዚኦም ክሳብ ለይትሎሚ ነዚ ዓለት እዚኣ ብፍሉይ ስለ ዝዝክርዋ እዩ ክርስቶስ ኣብ ዓለት እዚኣ ናይ ድሕነቱ መዓልቲ ዕለተ ፋሲካ ክትከውን ዝደለየላ ምስቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ምትእስሳር ስለ ዘለዎ እዩ በዚ ምክንያት ዝኻ ዓመት ብዓቢ ክብሪ ምስጋናን እስራኤላውያን ከብዕልዎ ጀመሩ ምክንያቱ ታኳብ ግብፅ ሓራ ዝወፅላ ዕለት ዘይትርሳዕ ንውሉድ ወለዶ ንደቆም እናዘንተው ኢሎም ዝነብሩ ስለ ዝኾነ በዛ ዛንታ እዚኣ በዛ ቅኒት ቃና እዚኣ እግዚአብሔር ንህዝቡ ከመይ ገይሩ ካብቶም ጨቆንቶም ሓራ ከም ዘውፆም እትገልጽ ብምዃና ሎሚ በቲ መንፈሳዊ መልክዕ ክሪኦም ኮነና ከዓ ክርስቶስ ንናይ ዓለም ሓጢአት ተሰኪሙ ክሳብ ክንደይ ካብ ጸላእትና ዓለም ስጋ ሰይጣን ከም ዘድሓነና እዚ ናይ ህዝቢ እስራኤል ባሕሪ ኤርትራ ምስጋር ወይ ሓርነት ካብ ናይ ገዛእቲ ግብፂ ምውፃእ በዚ ምልክት ዝኽርድኦ ንኽእል ንህዝቢ እስራኤል ተቀደም ብሓያል ቅልጹም ሓራ ዘውፅም ኣምላኽ እምበር እንደገና ከምኡ ብዝበለ ተኣምር ከድሕኖም ከም ዝኽእል ወትሩ ከተስፎም ይሕግዞም ነበረ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ነቢያታት ተንስኡ ብዛዕባ መደባቱ ከምቲ ዓለም ክፍጠር እንከሎ ኣብቲ ፕላን ኦፍ ሳልቬሽን ዝበልና ወይ ከዓ ድሕነት ንወዲ ኣዳም ከድሕኖ ንኣዳም ከድሕኖ ነቲ ኣዳም ጸልሚትዎ ዝነበረ ሕዙንን ትኩዙን ኮይኑ ኣብ ገነት ዝረኣዮ ኣዳም ከድሕኖ ብነቢያት ገይሩ መድሓኒ ከም ዝመጽእ ብዝተፈላለየ ትእምርትን ተኣምራታትን ምሳሌታትን ኣገባባትን ክምህሮም ጀመረ ክሳብ ሎሚ እውን ነቲ ዝገበረሎም ዓበይቲ ተኣምራት ዘርኣዮም ትእምርታትን ንውሉድ ወለዶ ከዘንትው ይርከብሉ ንሕና እውን ሎሚ ነቲ ቅድሚ 2,000 ዓመት ዝተገብረ ናይ ዕለተ ፋሲካና ዕለት እናዘከርና ቤተክርስቲያን ብሰርዓትና ናይ ጾምን ኣጽዋማትን ግዜ በኣስተንትኖ ነቲ ክርስቶስ ዝሓለፎ ዘመን ንሓልፎ ምህላውና ብርግጽ ናይ ዝምሳሌ እዚ ተግባራዊ መንቀዲ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 12-20 ተተመልከትና ብዕንቆት ምስጢር ትንሣኤ ዝተረድአ ስለ ዝነበረ ዝስዕብ ይብል ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኮይኑ እምነትና ከንቱ እያ ናይ እምነትና መሰረት ኣብ ትንሣኤ ምዃኑ ጳውሎስ ይገልጸልና ኣሎ ትንሣኤ ንሓዲስ ህይወትን እምነትን ዝዕድም እዩ ይብለና ትንሣኤ ክርስቶስ ናይ ክርስቲያን መሰረት እዩ ሎሚ ክርስቲያን ኣመንቲ ነቲ ዝተንስአ ክርስቶስ ጎይታን መሲሕን ምዃኑ ዝተኣወጀ ክርስቶስ ነቲ ብሓይሉ ሲኦል ዓፂው ነፍሳት ዘድሓነ ለነፍሱ ወከፍና ሓጢአት ድኻምነት ኣብ መስቀሉ ብምስቃል ሓድሽቲ ፍጥራት ክንከውን ዝገበረ ናይ ህላዌና ምስጢር በዓለ ፋሲካ ኢና ነብዕል ዘለና ክቡራን ብክርስቶስ ኣሕዋትን ኣሓትን ካብ ናይ ጥንታውያን ኣበው ቅዱስ ቀለሜንጦስ ዘሮሜን ተተመልከትና እውን ነዚ ሓሳብ እዚ ብዝሰፊሕ ኣገባብ ይገልጾ ደም ኢየሱስ ንድሕነትና ዝተኻዕወ እዩ ናብ መላእ ዓለም ጸጋ ንስሓ ዘምጽአ ስለ ዝኾነ እዚ ደም እዚ ኣብ ዓይኒ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ከመይ ዝበለ ክቡር ነገር ምዃኑ ንምርዳእ ኣዒንትና ተኺልና ነቲ ደም ክርስቶስ ክንጥሙቶ ይግባአና ይብል ንመስቀል ክርስቶስ ክንጥሙቶ ንደም ክርስቶስ ክንጥሙቶ ከመይ ንመላእ ዓለም ዝተኻዕወ እዩ እዚ እቲ ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብ ምዕራፍ 3 معرف قطر 16 ዝገለጸ እዩ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ነቲ ሓደ ወዱ ኣብ መስቀል ክሳብ ምማት ነዛ ዓለም እዚኣ ኣፍቀረ ኣብ ዓለም ንነብር ዘለና ንሕና ኢና ምን ትፍቅርና ክብል ደሙ ንድሕነትና ኺዕዎ ናብ መላእ ዓለም ሓደ እኳ ኣብዚ ድሕነት እዚ ወፃኢ ኣይኮነን ኣብቲ ሞጎስ ናይ ክርስቶስ ኣብቲ ክብሪ ናይ ክርስቶስ ዝኣተወ ክንዲ ዝኾነ ስለዚህ እዚ ደም እዚ ካብ ዓይኒ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ወትር ግዜ ዘይተኸወለ ክቡር ነገር
نمخانو كردامو أعنتنا ريوخا ما أنت دحنتنا خنستماقر على تفاسيكا خنبعلن كلنا على تعرب سألت كنبعلن كلنا كلام سعور كنبعلن كلنا بمولو صوم كنبعلن كلنا تخيلنا نتموتو نايتتم كحتنا زخونه مسقل كريستوس أيهود زخ حدوه أتم كيلاتات فلاتاتنا زبلو زنص أقوه نحنا قنا دحنتنا مسرز زخونه مسقل كريستوس زيادة أتوكيرنا خنتمتن كنستنتنيو إذا كبر بعال زي زعدمنا كبر بعالنا فاسيكا ويتنسأي تباهي تسوع فاسيكا انتاي مالتي كم تقدمة تنبحكو فاسيكا مالت كموت ناب شيوت كاب سلمات ناب برهان كاب بارنت ناب حارنت كاب حتيات ناب صدقي مسجار إذا مسجار زي إذا فاسيكا زجن لنفس وكفنا ناي معالتاوي حارنتنا مرقاقزي قدس باولوس لكريستيان غلاطيا ناب كريستنا مسموت أمو كريستوس كم استبجوهم كنقروا من كله برعت بارنت كي تقرنوا تتنققوا يبلا እንደገና برعت بارنت كي نقرن بعالم بسقا سيطان كي نوحد أتفت قزعات ديابلوس كي نأتو باروت كينا من تخن نبر كريستوس حاراو سيئنا يمو إذا حارنتنا معالتا وحارنتنا نستمقرلو فاسيكانا بوغن مدحنا يس كريستوس كله دحنتنا حارنتنا زدلي مولو بمولو تفزيمي أمسك المستسقال كريستوس تفزيمه اتني أبو تسفاون كم استفزيمه لك أونت بيتغسيان هاقرنا هنا قلنا تفزيمه تسفى أبو بماريام دنقل وبكرانيو تتكلم مدحاني تمسكال أتتسفى استنقرلو بنبيات بأبو استنقرلو تسفى عبدنقل مريم تفزيم أتخ عبدنقل مريم استولدها أب كرانيو بممات بجا بمحراف عم مسكال تسقيلو حرنتنا عويجو نسينا تنسعيوها حدشي وتمسيل حرنت برهان أمسيلنا بس مغريات زي بليتو فاسيكا عبيت مقرس مستأكبنا كلنا نسأل حساباتنا ندقم كريستوس تنسى موتان بأبي حيل وسلطان أسرو لسيطانو واقعزو لأدام سلام إمئيزيس كون بسها وسلام كريستوس كان موت تنسيو بأبي حيلين كبرين سلطانن لسيطان أسيرو لأدام كحرنت أوي جلو بأركابلو من دحريت سلامن دستان في السحان كوينو نهبلنا امنتنا انقلص له كبر بعلي كبران بكريستوس حواتين حتين بلحنا يس كريستوس تعويتي وخنبلن كلنا تنسأ مالت كابت تنسأ كاب زبل نايقس قسي استورسس لزخونه ترجمو ما تنسى منكح ملعال مسعر قويتان بار توديو إلهم يمسق إلهم توديو إلهم كبير أمه وكذا بخبيت امني نخي تنسأ عاز يمو هلو تونجيرو مولو بحكي فاستيكا كنحسم كلنا أتي بأبي حيل وسلطان كبلين كله عملخوي حيلو ملكوتاوي حيلو زرعيلو عبد على حاتياتن موتن ديابلوسن نايستعوتو المستير لمقلات إسرائيل زي سقاز بحالو تم نايك ألمناي بولي كدان إسرائيل زخبروز نبور بعلى فاستيكا خمتا عنتو يزرعنا يو كبارنت قبسي نامنات النت كاب حزن ناب حاجوس تساقر لبعل نايز حداش كيدان بعلى فاسيكا النبع الإسرائيلويان نحنا قلنا نيتحدث يروساليم ونيتحدث إسرائيل أبلاد زخوننا ويكا إسرائيل زي نفس تباهلنا نسوا عقل كاب حتيات ناب صدقي كاب حسر ناب كبري استساقرنا له عابي منفساوي بعال لذلك كل أبولي كيدان استنقره تنبيتات مساليتات بملؤه فتصاميو أب كريستوس أب حدش كيدان بدمو نايز خفتو كبري لعلنا تتأميرو يركب فاسيكا بولي كيدان نني حدش كيدان أماناو فاسيكا ويو مسالي فاسيكا بولي كيدان نزل لنا حدش كيدان أماناوي فاسيكاوي مسالي أتقبل كيدان استقبل فاسيكا مسالي أوي نيرو ملكتاوي نيرو تمرتاوي نيرو إذا أب حدش كيدان بخريستوس تفتصل بقنا أماناوي حقنيا كريستوس عم مسكال تاريخنا عالم زقبتون كي ترفع زقيبه مخمز له تستقيلون هزبو زرحنا اللي بعد فاسيكا كان حسب كورنا بقر
እታ ብመሪር መግዛእቲ ፈርዖን ሳቂላ ዝነበሩ ሃገረ ግብፂ ብሲኦል እያ ትምሰል ከመይ ክሳብቲ ጎይታ ዓለም ክርስቶስ በአካለ ነፍስ ናብ ሲኦል ወሪዱ ነፍሳ ዘውፃላ ግዜ ኩሎም ጽቡቅ ኮነ ሕማቅ ዝገበሩ ሲኦል ይሳቀዩ ብምንባሮም እዩ እታ ዳሕራይ ዝወረስዋ ከነአን ምድረ ተስፋ ተባሂላ እቲ ጽዋዕ ድማ ብገነት ትምሰል ምክንያቱ እስራኤላውያን ካብ ናይ መግረፍትን መግዛእትን ቦታ ወፂኦም ሰላምን ጽጋብን ከም ዝረኽቡ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ነተን ኣብ ሲኦል ዝነበራ ነፍሳት ናብ ገነት ናብ ናይ ጥንቲ ርስቲ ኣቦና ኣዳም ከም ዝመለሰን ንምዝካር እዩ ስለዚ እታ ንእስራኤላውያን ዝዓፀወት ግብፂ እታ ሓርነት ከይረኽቡ ዝደቆሰት ግብፂ እታ ኣብ ጸልማት ዘንበረቶም ልዕሊ 430 ዓመት ብከቢድ መግዛእቲ ተታሒዞም ዝነበሩ እግዚአብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዘጸአት እንሆ ነቲ ኣብ ግብፂ ዝሳቀ ዘሎ ህዝበይ ከድሕኖ ወሪደ ኣለኹ ዝበሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እቲ ዝጠቕሲ ዝተነግረሉ ክርስቶስ ምዃኑ ርግፅ እዩ ስለዚ እታ ሲኦል ተባሂላ ዘላ ግብፂ በታ ከነአን እታ ሲኦል ተባሂላ ዘላ በታ መንግስተ ሰማያት ወይ በታ ሓድሽ ክርስቶስ ዝኸፈቶ ናይ ድሕነት በሪ ኩሎም ኣመንቲ ነቲ ዝሓለፎ መግረፍትን መግዛእትን ብናይ ሰላምን ጽጋብን ተሕጓስን ደስታን ዘብዕልሉ ዕለት ምዃኑ ንዝከር ብኸምኡ ኢና ንኡ ንትፈሳሕ ወነትሓሰይ ባቲ ዛቲ ዕለት እንተገብረ እግዚአብሔር ነዛ ዕለት እዚኣ ዓባይ ገይርዋ እዩ ባሪኽዋ እሞ ንዑ በዛ ዕለት እዚኣ ባህ ይበለናን ይተሓጎሰናን ኦ እግዚኦ ኣድህነሶ ኦ ጎይታ ንዓንዱ ኣድሕን ቢልና ናይ ዝለመናዮ ዝተማህለልናዮ ውፅኢቱ ዝረኣናሉ ዕለት እዩ እስራኤላውያን ካብ መቕዘብቲ በኹሪ መዓት ናፃ ክወፁ ዝኽኣሉ እምበኣር ብደምቲ ተባዕታይ ገንሸል ከም ዝኾነ ንሕና እውን በተኣማናዊ ደም ገንሸል መድሓኒና ፈጣሪናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ባርነት ነፃ ወፂና ኢና እቲ ምሳሌኡ ንሱ እዩ እቲ ገንሸል ዝተሓርደ በቲ መቕዘብቲ ዝመፅእ ዝነበረ ብመልኣኽ እግዚአብሔር በቲ ናይ ገንሸል ደም መዓፅታቶም ኣባይታቶም ምልክት ምስ ተገብረሉ እሞ እቲ ቀዛፊ ሓሊፎም ዝኸደ ሎሙ ከዓ እቲ ሓቀኛ ወይ ኣማናዊ ገንሸል ተባሂሉ ተፀዊዑ ዘሎ ክርስቶስ ካብ ባርነት ሓራ ኣውፂናይ ክብሪ ንስሙ ይኹን እቲ ገንሸል በዚ ሓንቲ በደል ተሓሪዱ ንእስራኤላውያን ዘስጋ መድሃኒት ከም ዝኾኖም ጎይታናን ፈጣሪና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከይበደለ ምእንቲ በደልና ከጥፍእ ኣብ መስቀል ክሞተልና ንሞትና ወሲዱ ህይወት ሂብና ሪኹም ኣሕዋተይ ኣብ ቀራንዮ ቅዱስ ስግኡ ብምቁራስ ክቡር ደሙ ብምፍሳስ ከፍሐነና ኣብ ማእሰር ሲኦል ከዓ ፈትሐና ስግኡ ኣብኡ እዩ ተጀሊዑ ኣልተቀረንዮ ኣብኡ እዩ ተሸንኪሩ እቲ ኣብ ሓሙስ ጽግቦ ንሃዋርያቱ ዝሃቦም ስግኡን ደሙን ትምህርቲ እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ምዕራፍ 6 ዮሃንስ ወንጌል ዝመሃሮም ብተግባር ኣብ ዓርቢ ስቕለት ተፈጽሚ ብኸምኡ ኢና መንበረ ታቦት ምስጢራዊ ልብሲ ናይ ቀራንዮ ንብሎ ዕለት መስዋዕት ቅዳሴ ብደም ዘይንቅዕ ከነቐርብ እንኮነና እምበኣር ንቀራንዮ እናሓሰብና ነቲ ስጋኡን ደሙን ኣዕፅምቱን ዝኸስከሰ ክርስቶስ ሓጢኣትና ኣድሒኑ ካብ ማእሰርቲ ሲኦል ሓራ ናይ ዘውፅኣና ፋሲካ ኢና እነብዕል ዘለና ዮሃንስ መጥምቕ ከም ንዝክሮ ብክርስቶስ ሕዋተይን ሓተይን ኢየሱስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ተወሊዱ ክንቀሳቐስ ምስ ጀመረ ተቐዳመይቲ ካብ ዮሃንስ ዝወፀት ቃል ንረኽባ እንሆ ንሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ነዋ በግኡ ለእግዚአብሔር ዘይኣትት ሓጢኣት ዓለም ንብሎ ኣብቲ ናይ ፈረንጂ ቅዳሴ ክግበር ከሎ ከዓ አgnus Dei che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi ونحن حتى عالم ترحق قنش الأملاخ محرنا يقرب لنا ثمان عرب سقلت كنسجدين كلنا كنزي مزوع عنا قال أنتيا كيريس أوليسون أوغويتا نعم محل وبجع እግዚአብሔር نعد حننا طبقا هننا إلنا يوم أتناي أوريت قنشل نايت أماناو زخون حلال قنشل تغيرو نسماي مدرن فتر أملاخنا أبكندانا موته زي موت كما يهيومو لموتان بكما أسفومو لأبو بك على كداني بلنا يوحنس أفورك أتزي موته نموت سعيرو موته كم تزا تسفون كا بناي تسفا أبو
كموت تنسى يبلنا أكنت فراسن بس باتن زخون سجا جنشل قدس سجاهم كبودمون هبنا تأبولي كده نزر أنا يو جنشل سجاو زبس بسيو أتأب حدش كده نزر أنا يا كريستوس كين سجو زي بس زي بلاشو سلسلة زخون خايو أم عرف شدش 54 نا يوحنس وانجيل سجاي زبل دمي وستي نايزل العالم هي وتعلاتو أنون بترحرويت معرتي كتل سوي أي كبلاشوني مخنياتو قربان لا يود السو حسي سلازي نتببل عزت فأنا يا كبري سجاهم دوم بلعنا منقص تخنورس فقاد يبنا مالتي زخا رح نخسر صخني كابت نبرنا كونني نموت بموت سعيرو كاب جزءات ديابلوس حراوسين تحقنيا فقرو دما بورق برن زي كونس بقدس جوم كبدمون عندنا بيجا بمحلاف أدحيننا أقدم بيدرس معرف حدا 10 شمات 10 ساعات تخرفون خلينا بخومينا ونبتع عرب سقلت كونه أبعلة فاسيكا خنزيم كلن تاينبل بدمو كبور بيزون الله بحالا في ورق ذات سايد بتحالا في ورق برون زي كونه بتخبر دمو تبجينا قرص بيدرسون قصيلن تايبل كريستوسها هذا قالنا ما ايتبو كما نتلو أسره كريستوس مبار أبنته قديفلنا علات مسكلنا سيرنا كنسعه أتي علات مسكلنا سيرو زي سعبني نعيس تقب عيكونن كبلن كله أتي بخمقو زي كونه بدمو زمسعنا دحنات مدارك تعالبو دحنات أملاح كنسو من تحتياتنا زموته نعوك نحسن منتني كبران بخصوص حباتين حاتين بال بعلت عربي بعد نفس نفسي الوردو نتوم كاب أدم جميرو كسبت علت أفسي السعيز نبر نفسات قفيفو نمنكس سميات إتيومي بخومينا كسلت هايمونت نفسي الورده أفسر ساي معلتي كامتان تنسى نفسي القديم وردو حيزوهم كانتهم نفسات تسيو قالك زي أبهير أو قدما يقولون تسعة 10 كلتن كم تخلاتهم بأدم زموتو كلاتهم دما بكريستوس حيوان كونيوم يبل إذا سلزخونا خايو سلسة ليتن سلسة معاتنا بكرس مقابر دحر محدار كريستوس كم تزبولو بعبي حايلن السلطان كم تحتم مقابر تنسى سلازي كلاتنا خم نفلطو كم أدامات حزو موت عبدك سبات نجيسون عبدلون نيريب حجقنا بعلة سنبت بعلة فاستيكا فرق ليتي نموت مقابر نسعيرو مقناس فتح لي مقابر كفوت لي كبلة بحيلو تنسى بزقى بيت كريستيان هاليلويا كبرنا أخا قويتا إنها بلد تزمر له تا مدرخ أتفويسا سلزخونت ومدرني تقبر فاسيكا تغاصيبا بدم كريستوس نبل بزد ما كبارنت حاتيات نابزل علماوي هيوت منقست أملاخ سلزأتونا كاب حجن دحار موت عدانا خوينو أي كنبرني مغنياتو موتنا خريستيان مسجاريو تزلع على موت زبال بحاتيات سلزخوني تنسى كريستوسنا أنا بغرم مخانم كريستوس كم استنسأن دك أدم كلهم كم استنسوا أتوم بعينهم تنسى أي زرعيو حواريات مهيرو منايم نابلة تبقى ما يقولون توس معرف 15 حاد 20 كتنت تمركتنا قدس حواري باولوس كم زلنا بلي صحف كريستوس من تحاتياتنا موتت تقبرخا كم تم صحفات زبلوخا عبسال ساي معرت تنسى نكيفا ترأيو دحرك أنا تم 10 حدا ترأيو دحري زبوزحو كباتاتهم كسابلومي قالوا قالي أتم قرأ ديك إسم وي حليفهم ويعرفهم ويموتهم قالوا كم حموش تبيت زبوزحو أحوات بحنساب ترأيه أمو داتاون نعي كل عن زمسل ترأيني النابلة يمسكر أتاتقدس قالين زحج زبلايو حجقنا كريستوس بخرطهم زدقوا سخينو كاموتان تنسى ስለዚህ ከምቲ ሞት بحد ሰብ ዝመጽእ በአዳም ከምኡ ትንሳኤ ሙታን بحد ሰብ ዝመጽእ በክርስቶስ ማለት እዩ አዳም ሞት ኃጢአት ድሩትነት ያምጽኡ ክርስቶስ ጋር ድህነት ፈውሲ ምሕረት
ሕገት ሓጢኣት ኣምፅኡ ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ብናይ ሓጢኣት ኣዳም ዝሞቱ ብሓጢኣቶም ዝሞቱ ብድኻምነቶም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም ስለዚ ንድኻምነትና ንሓጢኣትና ብምሉኡ ኣብ መስቀል ሰቂሩ ብደሙ ዝዓደገና መተዓረቀ ኮይኑ ዝደም እዚ ንዓና ዘምፅኣና ክርስቶስ ምዃኑ በዚ ዕለተ ፋሲካ ክንስተንትኖ ይግባእ ስለዚ ፋሲካ ክንብል ከለና ተራ በዓል ኣይኮነን ናይ መንነትና ጉዕዞ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ክተኽላ ዘለዎ ናይ መጻኢያ ውሑስ ሰንደቅ ዕላማ እዩ ዓለም ብትንሳኤ ክርስቶስ እያ ተበስቲራ ሐዋርያት ወፂኦም ክሰብኩም ከለዉ ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ክርስቶስ ከም ዘድሓኖም እዮም ዝሰብኩ ዝነበሩ ሕድገት ሓጢኣት መን ትኽረክብ ከዓ ኩሉ ሰብ ናብ ክርስቶስ ክመፅእ ይገብሩ ነይሩ ኣብ ዘመነ ሊቃውንቲ ዝነበሩ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ሳዊሮስ ዝበሃሉ እንታይ ይብሉ ናይ ጎይታና ንምልኻን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ንጽሕት ድንግል ማርያም ምውላዱ እቲ ምስጢረ ስጋዊ እንብሎ ሎጎስ ሳርክስ ኤጌኔቶ ቃል ስጋ ኮነ ወሃደረ ላዕሌነ እንብሎ ቀፂልና እውን ሞትን ትንሳኤውን ስርዓት ብምሉኡ ንዓና ንምድሓንን ካብ ሓጢኣት ንምምላስን ይተገይሩ ኣብ ናይ ክርስቶስ ስብከት ወትሪ ግዜ ርኢናዮ እንተኮይንና ቀፃሊ ዝብላ ክርስቶስ እንታይ ነይራ እንተዘይተመሊስኩም ክጠፍኡ ኢኹም ምስጢር ናይ ፋሲካ ምምላስ እዩ ስለዚ ሎሚ በዓለ ፋሲካ ክንብዕል እንከለና ነቲ ኣብ ዓርቢ ስቕለት ኩለንተናና ዝቐበርናዮ ሓጢኣት ድኻምነት ኣረጊት ሰብነት ኣረጊት ኣተሓሳስባ ኣረጊት ኣነባብራ ብሓድሽ ሰብነት ክርስቶስ ክንነብሮ ንዕደም ከም ዘለናን ክርስትና ናይ ምምላስ ሃይማኖት ምዃኑ ዘነፅር እዩ መሊሱ ከዓ ቃል እግዚኣብሔር እትስዕብ ይብል ንነፍሱ ኣብ ሲኦል ኣይሓድጋን ስጋኡ ኣይፈረሰን ኣይበስበሰን ነፍሱ ካብ ስግኡ ኣብ ዝተፈለየትሉ ግዜ እግዚኣብሔር ቃል ብፍቃዱ ነዚ ሰርሖ ነዚ ገበሮ ምክንያቱ ንቅዱስካ ኣብ ሲኦል ክብስብስ ኣይተፍቀኒ ኢኻ ተባሂሉ ዝተነገረሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት ኣብ ክርስቶስ ተፈፂሙ እዩ ክርስቶስ ስግኡ ኣይፈረሰን ኣይበስበሰን ኣይተበላሸወን ነፍሱ ካብ ስግኡ እኳ እንተተፈለየት እግዚኣብሔር ዓቀቦ ካብ ዝተፈላለዩ ማለት ካብ ክልቲኦም ካብ ነፍስን ስጋን መለኮታዊ ባህሪኡ ኣይተፈለየን ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ብምዃን ከዓ ምስ ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ይነብር ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ እምእዜ ወእስከ ለዓለም አንተ ክመ ዝተባሃለሉ ክሳብ ዘለዓለም ንስኻ ኢኻ ዝተባሃለሉ ክርስቶስ ይነብር ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ዝመልአ እዩ ምልኣት ኣለዎ ስለዚ ዓለም ሎሚ ንክርስቶስ ብምቕባል ብናይ ክርስቶስ ድሕነት ብናይ ክርስቶስ መስቀል ጥራሕ ኣብ ምልኣት ክትመፅእ ትኽእል ሎሚ ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ እግዚኣብሔር ወልድ ኣብ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘይምእማን ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ክትከውን ምስ ክርስቶስ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ናይ ስጋኡ ምፍራስ ሓጢኣት ኣብ መስቀል ከም ዝተረጋገፀ ክፈልጥ ኣሎ በዚ ከዓ ክርስቶስ ነዚ ኣደናቂ ዝኾነ ታሪክ ዝፈፀመ ክቡራን ብክርስቶስ ኣሕዋተይን ሓተይን ይበሃል እግዚኣብሔር ወልድ ማለት ክርስቶስ ብፍቅሩ ከድሕነና ብስጋ ሞይቱ ንፈተውቱ ጻድቃን ብክብሪ ተንስአ ከተንስኦም ከጽድቆም ምእንቲ ከዓ ናይ ሞት ወይ ከዓ ካልኣይ ሞት ስዒሩ ተንስአ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 54 55 ምእንቲ በደልና ተሰቕለ ምእንቲ ከጽድቀና ተንስአ ከምኡን ክርስቶስ ብጎይትነት ኣቦኡ ከም ዝተንስአ ንሕና ተንሲእና ብሓድሽ ህይወት ምስኡ ምእንቲ ክንነብር ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ፍጽምናኡ ረኸበ ካብዚ ተበጊሳ ቤተ ክርስቲያን እምበኣር ናይ ሃገርና እንታይ ኢላ ትጽሊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት እናበለት ኣብዚ ዕለተ ፋሲካ ነዚ ዓብይ ጸሎት ናይ ሃገርና ወይ ትሪሳጊዮን ኢልና ንፅውዖ ወይ ዶክሶሎጂ ኢልና ንፅውዖ ትጽሊ እምበኣር ምስ ብርሃነ ትንስኤ ኣምላኽና ሎሚ ትንስኤ ልብና ክነረጋግፅ የድሊ ልብና እውን ኣንቂዱ ከም ዝተንስአ ፈጣሪ ዓለማት ልኡለ ባህሪ እግዚኣብሔር ክኽተሎ ክስዕቦ ብትንስኤ ልቦና ተንሲእና ናብ ሰማያዊ መንግስቲ እግዚኣብሔር ወረስቲ ምንትን ክንከውን ናይቲ ቅድም ስሙ ኣመስገንቲ ክንከውን የድሊ ኣይ ናይቲ ናይ ቅድም ስሙ እቲ ያህዌ ኤሎሂም አልሸዳይ አዶናይ ታኦስ ዝብሉ ኣስማት ኢየሱስ ክርስቶስ ትማለሎም ንዘለዓለም ንሱ የተባሃለ ቅዱስ ስሙ ኣመስገንቲ ክንከውን ፍቃድን ሓተሎ በዓል ፋሲካ እዩ
ናይ ለብዘመ በዓል ፋሲካ እምበኣር ምንስቶም ኩሎም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ፈተውትና ዝሓለፉን ዘለውን ምንቲ ቤተ ክርስቲያንና ምንቲ ሃገርና ምንቲ ዓለምና ህዝብና ኣብ ጸሎት ኣብ ጾም ተጋድሎ ስግደት ኣትዩ ዝጸለዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ በዚ ዕውት ዕለተ ፋሲካ በዚ ብሩኽ ዕለተ ሰንበት እዚ በቲ ሞቱ ዝተንስአ ክርስቶስ ገይሩ ሓጢኣትናን በደልናን ደምሲሱ ውሉድ እግዚአብሔር ዝኾናሉ ዕለት እዩ ነቶም ዝተቐበልዎ ብስሙ ዝኣምኑ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ ስልጣን ሃቦም ተባሂሉ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ከም ዝተጠቕሰ ሎሚ ውሉድ እግዚአብሔር ዝኾናሉ ካብ ግዝኣት ዲያብሎስ ዓለም ስጋ ሓራ ኮይንና ሓርነትና ብክርስቶስ ነስተማቕረሉ ስለ ዝኾነ እዩ ከመይ ቅዱስ ሐዋርያ ያዕቆብ በምዕራፍ 1:15 እንታይ ብለና ዓስባ ሓጢኣት ሞት እዩ ሓጢኣትና ንክርስቶስ ሞት ይኣስዒብሉ ድኻምነትና ንክርስቶስ ስቕለት ይኣስዒብሉ ኣረጊሰብነትና ንክርስቶስ ስቃይ ኣብዚሕሉ ካብ ክርስቶስን ህላዊኡን ቃሉን ምህዳም ብክርስቶስ ስቅያት ይፈጢሩሉ እምበኣር እዚ እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ዝተሰዓደ ዲያብሎስ ባዕልና ፈቲና ኣብ ሂወትና ሎም እንተደኣ ፍቂድናሉ እቲ ኣብ መስቀል ዝሞተ ክርስቶስ ንሞቱ ከንቱ ጌርና የለና ማለት እዩ ስለዚ ዓለም ስጋ ሰይጣን ክንክሕዶም ነቲ ኣብ ጥምቀትና ኣብ ሜሮና ኣብ ቃል ኪዳንና ኣብ ኩሉ ኩነታትና እንክሕዶ ዲያብሎስ ሎም ብመስቀል ክርስቶስ ከነፍርሶ ብመስቀል ክርስቶስ ከም ዝዓነወ ክንነግሮ መስቀል ሓይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስና ኣይሁድ ሰክህዱ ወነህነ ሰአመነ መስቀል ሓይልና መስቀል ጽንዕና መስቀል መድኃኒት ነፍስና ኣይሁድን ጽርዓውያንን ዝኽሓድዎ ወይ ዝነጸግዎ ንዓና ግን መድኃኒት ነፍስና ዝኾነ መስቀል ክርስቶስ ብኣኡ ተዓቲብና ሕልናና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምፂና እነኽብሮ ክብረ በዓል ምእንቲ ክኸውን ወምድርን ትገብር ፋሲካ ተሓፂባ ብደም ክርስቶስ እዛ ምድርና እዚኣ ሎሚ ብደም ክርስቶስ ተሓፂባ ነቲ ውግእ ወረ ውግእ ምዝንባን ሞት ስደት ሽግር መከራ ተጻብኦ ሓርነት ናይ ሰብ ዝተጎምፀጸሉ ዝተዓምፀጸሉ ብናይ ክርስቶስ ታሕጓስን ደስታን ሰላምን ቅሳነትን መንተኽትካ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ክርስትና ኣማኒ ዝኾነ ነዚ ናይ ክርስትና ሰንደቕ ዓላማ ዝኾነ ፋሲካ ትንሣኤ ክርስቶስ መስቀል ክርስቶስ እታ ቤተ ክርስቲያኑ ከም ዝተበጀዋ ክንርዳእ የድሊ ክብረ በዓል መድኃኒ ዓለም ክንብዕል ኩለና ኣብ ሃገርና ወትር ጊዜ ንዝክሮ ቃል ኣሎ ዘበእንቲኣኻ ለቤተ ክርስቲያን ተጸፋኢከ በውስተ ኣውድ ከመ ትቀድስታ በደመከ ክቡር ምንቲ ቤተ ክርስቲያን ክትብል ኣብ ዓውደ ጲላጦስ ተጸፊዕካን ተገሪፍካን ኢኻ ዘበእንቲኣኻ ዝጋሃታተ መዋቅት ጾረ ወተኣገሰ ምራቀ ርኩሰ እንዘ ኣልቦ ዝኣበሰ ኣምላክ ዲበፀ መስቀል ተሰቅለ ምንዛ ቤተ ክርስቲያን ክትብል ከዓኒ ጥፍጣ መውቃዕቲ ማሕረምቲ ተዓጊስካ ኣምላክ ንስኻ ኣብ ዕፀ መስቀል ወዓልካ ቢላ ቤተ ክርስቲያን ተዚመሉ ነቲ መርዓዊያ ነቲ ተበጃዊያ ነቲ ርእሳ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ ሎሚ ከዓ ንሕና ከም ቤተ ክርስቲያን ኣባላት ቤተ ክርስቲያን ተጠቂስና ዘለና ምእንታና ክርስቶስ ኣብ መስቀል ስለ ዝሞተ ኣምላክ ዲበፀ መስቀል ተሰቅለ ቢልና ክነዚም ኩለና ትምካሕትናን ሓይልናን ምዃኑ ክርስቶስ ከዓ ተበጃዊ ኣምላክ ምዃኑ የሽዋ መሲያ ዝብል ሽሙ መድሓኒ ጎይታ መሲሕ ምዃኑ ተረዲእና እቲ ተቐቢኡ ናብ ምድርና መፂኡ ድሕነት ዝሃበና ክርስቶስ ሎሚ እውን በዚ ዕለተ ፋሲካ ብኩሉ ብሃገርናን ብስድራ ቤታትናን ብቁምስናታትናን ከነኽብሮ ንዕደም ኣለና ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ መጽሓፈ ጦቢት ኣብ ምዕራፍ 4:19 ንጦቢት ዝተዋህበ ወይ ጦቢት ዝሃቦ መኽርን ማዕዳን ንስማ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ኩሉ ግዜ ኣመስግኖ ንኩሉ ጉዕዞኻ ከቃናዓልካ ንኩሉ መደባትካን ፃዕርካን ምንትኻ ስልጣልካ ከዓ ለምኖ ከመይ ጽቡቕ ምኽሪ ዘለዎ ዓረማዊ ህዝቢ የልቦን ጽቡቕ ዘበለ ኩሉ ግና ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ ዝህቦ እግዚአብሔር ንዝደለየ ሰብ የልዕሎ ንዝደለየ ከዓ ቀቲሉ ናብ ዓውዲ ምውታት እዩ ዝድርብዮ ሕጂ እምበኣር ወደ ጓሌ ንዝሃብኩኸ ትምህርቲ ኩሉ ኣይትረስዓዮ ኣብ ሰሌዳ ልብኻ እውን ጽሓፎ ኣይትደምስሶ መጽሓፈ ጦቢት 4:19 እዚ መሰረታዊ ቃል እዩ ፋሲካ ማለት ናይ ምስጋና ናይ ዕልልታ ናይ ውዳሴ ናይ ሸብሸቦ ናይ መዝሙር ናይ ቅኔ ዕለት
እዩ ንእግዚአብሔር ስለቲ ኩሉ ዝገብረልና ምን ተኣስዮ ለእግዚአብሔር በእንተ ኩሉ ዘገብረሊት ንእግዚአብሔር ስንታይ ወሬታ ክምርሰሊ ስለቲ ኩሉ ሰናይ ዝገብረሊ ዝብሎ ዳዊት ናይ ምስጋና ዕለት እዩ ስለምንታይ ተይልና ንጉዕዘና ኩሉ ዘቃናዓልና መንገድን ሓቅን ህይወትን ኮይኑ ዝመርሐና ንሕና ኸኒ ነዚ ኣምላኽ ስለ ዝኣመናዮ ኣምሳያኡ ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ህይወትና ታሪኽናን ኣመፃፃና ብምሉእ ምን ተኸስልጠልና ዕድመ ሰቂርና ብስራኤ ደልዲልና ብጾም ሰልጢና በቃል እግዚአብሔር ተንሲእና ብስጉን ደሙን ደልዲልና እናለመና ይነብር ኣምላኽ ካብ ዓለም ካብ ስጋ ሰይጣን ወይ ካብ ኣረማዊ ህዝቢ ሰናይ ነገር ወይ ሰናይ ጽቡቕ ምኽሪ ክመጽ ኣይከል ኢልዎ ቃል እግዚአብሔር ጽቡቕ ምኽሪ ጽቡቕ ሓሳብ ጽቡቕ መደብ ድሕነት ባዕሉ እግዚአብሔር ይዝህቦ እግዚአብሔር ካ ነቲ ሓደ ወዱ ጋር ነፍሲ ከፊሉ ከምቲ ብፁዕ ኣቡነ ኣብርሃ ዝበልዎ እግዚአብሔር ንኣዳም ከድሕኖ ጋር ነፍሲ ሓቲቱ ጋር ነፍሲ ሂቡ ዝበልዎ ንሕና ከዓ ልሙዕ ንደግም ኣለና ሰናይ ሓሳብ ዘበለ ድሕነት ዘበለ ካብ እግዚአብሔር ይዝመጽ በዚ ከዓኒ እግዚአብሔር ነቶም ዝኣመንዎ ነቶም ዝተቐበልዎ ብሓጢኣቶም ተኣሚኖም ኣብ መቕደሱ ዝመፁ ብሓጢኣቶም ተኣሚኖም ኣብ ንስሓ ዝመፁ ኣብ ቁርባን ዝመፁ ኣብ ድሕነት መስቀል ክርስቶስ ዝመፁ ዕለት ዕለት ኣብ መቕደሱ መፅኦም ዘምልኽዎ ኩሎም ከልዕሎምን ከድሕኖም ምዃኑ ድሮ ባዕሉ ኣብ ቃል ኢልዎ ኣሎ ኣነ ምስተላዓልኩ ካብ ምድሪ ምስተላዓልኩ ንኹሉ ናባይ ክስሕበ እዩ ዝበሎ ክብርናን ልዕልናናን ኣብ ዳሕራዊት ዓለም ከዓኒ ናይ ዘለዓለማዊ ክብሪ ከውርሰና ምዃኑ ይዝርእየና ነቶም ወትሩ ግዜ ተፃረርዎ ሽሙ ክፅውዑ ዘይደልዩ ተፃረርቱ ዓለም ስጋ ሰይጣን ግን ናብ ዓዲ ሙታት ናብ ፀልማት ናብ ሲኦል ክድርብዮም ስልጣኑ ኣብ ልዕሊ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቒሙሉ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓኒ ነተን ዝሕና ነብሳት ኣውፅዩ ዲያብሎስ ግን ንሽሕ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ክድርበ ንዘመናት ክድርበ ስዒርዎ እዩ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣትን ሞትን ዝተዓወተ ክርስቶስ ከዓ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ናይ ነፍሲ ወከፍና ህይወት ስለ ዝተዓወተ ነዚ ቃል እግዚአብሔር እዚ ነዚ ናይ ክርስቶስ ድሕነት እዚ ነዚ ፋሲካ እዚ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ልብና ክንዓቕሮ መምርሒ ህይወትና ክንገብሮ ክንዝክሮ ብሓድሽ መንፈስ ተሓዲስና ምስ ክርስቶስ ክንትንስእ እነንቅደሉ ብሉፅ ዘመን እዩ ስለዝኾነ ከዓ ሎሚ ብፍላይ ነዚ ቃል እግዚአብሔር በዚ ዕለት እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ክቡራን ብክርስቶስ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ንኩልኻትኩም ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ካቶሊካውያን በዚ ሚድያ እዚ ኣቢልኩም ከዓ ነዚ ሚድያ እዚ ትከታተሉ ክርስቶሳውያን ኩልኻትኩም ብሩኽ ክብረ በዓል ፋሲካ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካ ዝሓሸት ዓለም ብሩህ መጻኢ ንሪእየሉ ክኾነልና እምነ ንኩሎም ቶም ኣብ ጸሎት ንዝክሮም ዝሓመሙ ዝተመግደሩ ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ማዕስከር ኣብ ኣይቲ ዝርከቡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ሓርነት ዝተኣወጀሉ ዕለተ ፋሲካ ገይሩ ሓራ ይውፃእ እዮም ኣብ ሊብያ ኣብ ቤት ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርቲ ብመሪር መግዛእቲ ተታሒዞም ዝርከቡ ኩላቶም ኣሕዋትናን ሓትናን ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈፀሙ መዳርግቲ ኣልቦ ድሕነት ገይሩ ሓርነት ይኣውጀልና ኣብ ጸሎትኩም ተዘክሩና ዝብሉና ዝዓበዩ ዝነኣሱ መንእሰያትን ህፃናትን ኣቦታትን ኣዴታትን ኣረገውትን እግዚአብሔር ኣምላኽ በዚ ዝተኸበረ ዕለት እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤትን ኣባይትን ቦታ እናበፅሐ እናባረኸ ብፀጋን ምሕረትን ይዓቅበልና ንሃገርና ካብቲ ኩሉ ክፉእ መከራ ወፅያ ዘመነ ሰላም ዘመነ ዕርቂ ዘመነ እግዚአብሔር እትዕድም ሃገር ክትኮነልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ውግእን ወረ ውግእን ክፉእ ሓሳባትን ይሓልወልና ንጎረባብትናን ከምኡ መሰል ሃገራትን ብናይ ሰላም ምስኣን ዝሳቀያ ሃገራትን ሎሚ በዚ ዕለተ ፋሲካ እዚ ክርስቶስ ሓቀኛ ሰላም ፍትሒ ካብኡ ጥራሕ ከም ዝመፅእ ፈሊጦም መራሕቲ ሃገራት ኮነ ሓያላት መንግስታት ናብ ናይ ዘተን ቅንዕናን ሰላምን መፅኦም ሓርነት ንህዝቦም ክእውጁ ሰላም ንህዝቦም ክእውጁ ቅድስና ንህዝቦም ክእውጁ ብሰላም ብቕሳነት ዝነበረሉ ዓለም ክኸውን እታ እግዚአብሔር ባሪኹ ዝሃበና ዓለም ቀዲሱ ዝሃበና ዓለም ፍርያት ምስ ኩሉ ምድራ ዝሃበና ዓለም ናይ መበቆል ባእስን ውግእን ዘይኮነት እሲ ናይ ሰላምን ናይ ጥዕናን ናይ ሓድነትን ናይ ሓውነትን ክትከውን መንፈሳውያን መራሕቲ በቲ ተዋህቦም ናይ እግዚአብሔር ስልጣን መሰረት ንቃል ሓቂ ክሰብኩ ኣብነታውያን ክኾኑ መንፈሳውያን ኣቦታት ክኾኑ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ክኾኑ በቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ መንገዲ ክመላለሱ ንሓቅን ርትዕን ፍትሕን ክሰርሑ
ክብሪ ወዲ ሰብ ክሕሉ ክብሪ ደቂ ሰባት ክሕሉ በቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ዕድመ ይፅውዕ ኣለዎ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መራሕቲ ሃገራት እውን ካብ ሕማቕ ሓሳባትን ውግን ወረውግን ወፂኦም እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ሰናይ ዘመን መን ትኽመፅእ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ሰላምን ፍቕርን ሓድነት ምዕባለን ብልፅግናን ግዜ ክእውጁ እግዚኣብሔር ብወዲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ጾመ 40 ዝተጓዓዝናዮን ኣብ ዕለተ ፋሲካን ይእውጀልና ኣሎ ንቤተ ክርስቲያንና ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንኩሎም ካርዲናላት ፓትርያርካት ሊቃነ ጳጳሳትን ካህናትን ዲያቆናትን ደናግልን መነኮሳንን ምእመናንን ከዓ እግዚአብሔር አምላኽና ይዓቅበልና ብኩሉ ይሓልወና ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ዕለተ ፋሲካ ይግበረልና ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተፈፂባ በደመ ክርስቶስ አነስቲ አሌቶስ አነስቲ ክርስቶስ ተንስዩ ወብሐቂ ተንስዩ ካህሊ ኩሉ እግዚአብሔር ይባርከነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ወአግዓዞ ለአዳም ሰላም ንዜሰ ፍስሐ ወሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን ብሩኽ አውደ ዓመት ኢየሱስና ተንሥኡ ብስራቱ ኺዱ ንገሩ አምላኽና ዝተዓዊቱልናዩ ንሕና እውን ክንዕወት ኢና ኢየሱስና ተንሥኡ ብስራቱ ኺዱ ንገሩ አምላኽና ዝተዓዊቱልናዩ ንሕና እውን ክንዕወት ኢና ኢየሱስና ተንሥኡ ብስራቱ ኺዱ ንገሩ አምላኽና ዝተዓዊቱልናዩ ንሕና እውን ክንዕወት ኢና